heb voor mijn masterscriptie geschiedenis aan de Universiteit Gent een onderzoek gevoerd naar de constructie en de transmissie van de verzetsherinnering in Vlaanderen. Ik heb mij daarvoor gebaseerd op de historische collectie mondelinge bronnen die aanwezig is in het CGSOMA. Depuis 2 ans, les archives photographiques namuroises collaborent étroitement avec les archives de l'État à Namur. Effectivement, nous avons eu l'occasion en 2017 de réaliser notre participation à différentes expositions, mais M. Baudard et d'autres membres du personnel ont pu également travailler et collaborer dans le cadre de l'édition d'un livre. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit den Kriegerdenkmälern Eupen, Malmedy und St. Vith beschäftigt, die nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden sind. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, inwieweit diese Denkmäler einen Identitätskonflikt widerspiegeln. Dafür hatte ich die Möglichkeit, im Staatsarchiv letzten Jahres zahlreiche Quellen einzusehen. Niet alleen helpt het Rijksarchief ons om onze archiefverplichtingen te vervullen en doet dat altijd op zeer professionele en enthousiaste wijze, maar bovendien helpen jullie ons om zeer waardevolle collecties te ontsluiten die anders nooit het daglicht zouden zien en waarbij we niet alleen de maatschappij helpen met de ter beschikkingstelling, maar vooral ook het imago van het departement op een hoger niveau tillen dankzij het professionalisme van jullie medewerkers. Alors en 2017 et depuis plusieurs années, j'apprécie beaucoup d'avoir travaillé avec les archives de l'État, en particulier dans le domaine de l'archivage électronique, au niveau des formations interdisciplinaires comme DocSafe, des projets de recherche comme Hector, et aussi du nouveau cadre légal avec le Digital Act. Ik vond dat eigenlijk heel knap om te horen wat daar allemaal met die gegevens gebeurt. Op die manier heb ik mij eigenlijk een beetje ook als vrijwilliger niet alleen nuttig gevoeld in de zin van ik doe iets met mijn tijd, maar die tijd die wordt eigenlijk ook heel nuttig gebruikt door anderen. I am very grateful to the State Archives for its participation in the Inter-Pares Trust project and the international collaboration it has provided with its research. J'ai également pu retrouver et réunir des familles qui ne s'étaient jamais connues, qui ne s'étaient jamais rencontrées, et ce, grâce aux archives retrouvées aux Archives générales du Royaume. Leider musste ich im letzten Jahr im Rahmen meiner Recherchen immer wieder feststellen, dass auch der Zugang zu gewissen Quellen nicht ermöglicht wurde. Das heißt einerseits, weil diese Archive verschwunden scheinen, andererseits, weil sie noch in der Phase der Inventarisierung sind. Deshalb wünsche ich mir für die Zukunft, dass der Zugang zu solchen Akten ermöglicht wird. Ik heb al heel veel ontdekt, maar ik hoop nog meer te ontdekken in die gerechtelijke sfeer. Er zijn ongetwijfeld nog zaken die nog niet zijn bovengehaald, maar het is, zoals ik al zei, zo onvoorspelbaar dat men echt op een dag een naam en een datum vindt en dat men dan weer op zoek gaat en dat er dan weer zoveel rijksarchieven aan te pas komen en dat maakt het juist zo boeiend en zo spannend. Ici, aux Archives de l'État, se trouve un fonds de négatifs anciens très important et le projet qui nous intéresse en 2018, c'est de valoriser une petite partie de ce fonds gigantesque. Et ce fonds, on l'appelle, à cause de sa technique, le fonds Gilles Collodion, qui est le procédé qu'on utilisait entre 1860 jusqu'à la guerre 14-18. Wat wij vooral verwachten van het Rijksarchief is dat zij ons verder begeleiden en ondersteunen als enthousiaste partner voor wat wij willen doen op archiefvlak. Maar vooral aangezien wij voor een gigantische digitaliseringsoperatie staan, dat zij ook vanuit nieuwe technologie en vanuit e-archiving ons blijven ondersteunen om in die nieuwe omgeving te doen wat wij wettelijk moeten doen. J'espère qu'un focus spécial sera fait, et je n'en doute pas, sur les archives de la Première Guerre mondiale, dans lesquelles plusieurs fonds ont été brillamment inventoriés ces dernières années. I think the State Archives of Belgium is uniquely positioned to continue the research that they've been doing with international projects like Inter-Pares Trust, but also in the broader EU
arena with projects like the Hector project, and really have an influential say in the development of digital preservation policies and techniques for the preservation of records of government, for reliability, for authenticity, accuracy, to support democracy.